National Sports Day is celebrated annually in India on 29th August to commemorate the birth anniversary of legendary hockey player Major Dhyan Chand. The National Sports Day was included in the list of celebratory days in India for the first time in 2012. The day was observed in the Sukna grounds, where women, all of them mothers, played in a football match for the first time. The women were very excited about their new venture. আজ জাতীয় ক্রীড়া দিবস। আমরা এই বিষয়টিকে বেছে নিয়েছি সবার অনুপ্রেরণার জন্য, নতুন প্রজন্মের জন্য, এবং এখানকার যে মহিলারা যারা ফুটবল খেলছে তারা সবাই বিবাহিত মায়েরা ফুটবল খেলছে, এটা সবথেকে বড় দৃষ্টান্ত। এরা নবপ্রজন্মকে ইন্সপায়ার করবে, এদের দ্বারা আমরা মহিলারাও ইন্সপায়ার হব। ডেটে সেলফ ডিফেন্সটা মেয়েদের জন্য ভীষণভাবে প্রয়োজন। চারিদিকে যা চলছে বাতাবরণ, আমরা কোথাও সেফ নেই। সেই ক্ষেত্রে খেলাধুলোর মধ্যে যদি আসে তাতে মন সতেজ হবে, পজিটিভ একটা ভাইব ছড়াবে সোসাইটিতে, সুস্থ সমাজ তৈরি হবে। They were playing to inspire other women, like them, and create an awareness for health consciousness by staying fit. बहुत ज़रूरी है खेलना, क्योंकि खेलकूद से शरीर अच्छा रहता है और खेलने से मतलब स्ट्रेंथ भी मिलता है। हाँ, एनर्जी सब ठीक रहता है। बहुत अच्छा लग रहा है। खेल तो अच्छा लग रहा है, लेकिन पहली बार खेल रहे हैं ना, तो थोड़ा घबराहट, मन में थोड़ा घबराहट हो रहा है, लेकिन फिर भी खेलने के लिए आए हैं। पति बगान में काम है, लेकिन आज हम लोग मतलब छुट्टी किए हैं तो These players endeavor to carry on ahead with the game of football to keep themselves ready to face new challenges.